अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? राजधानी की कहानी सफ़र इस्लामाबाद का रोज़ की कार ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਅਭੀ ਲਾਡੇਵਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਗਰਮ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। 8 ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਹਾਲ ਅਭੀ ਲਾ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈ, ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਖਸੂਸ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਅਤ ਵੀ ਹੋ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹਨ, ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅਭੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਜੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ईरान इसराइल जंग है। ईरान इसराइल जंग के हवाले नाल क्या अपडेट है ये भी मैं तुहाडे नाल साझी करांगा। ईरान इसराइल जंग जिहड़ी है वो शिद्दत नाल जारी हो सारी है। ईरान ते इसराइल एक दूजे ते मिसाइल हमले फिलहाल करेंदे पैन। अलबत्ता ईरान दे उत्ते तां एयर स्ट्राइक भी इसराइल की तरफों किए हुए पे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जोड़ा है ईरानी शहरियों को दारुल हुकूमत तहरान खाली करने की वार्निंग दे दी थी। G7 किते वो कैनेडा के विच मौजूद हैं। अमरीकी सदर आखिए जो वो फौरी तौर पर वाशिंगटन वापस वेंदे पैन, जल्दी वापस वजने। वाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को भी तैयार रहने का हुक्म दे दिते। डोनाल्ड ट्रंप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अहम इजलास की सदारत करे सन। सोशल मीडिया के उत्ते पैगाम में उन्हें आखे जो न्यूक्लियर डील ते ईरान दस्तखत कर दे, ये बराह रास्त उन्होंने अमरीकी सदर ने ईरान को आखे कि वो फौरी तौर के उत्ते न्यूक्लियर डील के उत्ते दस्तखत करने में ईरान को इवें करना चाहिए हा। इंसानी जाने का ज़िया जोड़ा है शर्म की गाल है। ईरान कई सूरत भी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता, ये अमरीकी सदर ने बयान दिते। ईरान ने इसराइल ते मिसाइल ते ड्रोन का एक बिया वड्डा हमला किया। तेल अवीव के हैफा के अहदाफ को निशाना बनाया गया। हैफा रिफाइनरी विच पैदावार मुकम्मल तौर के उत्ते रुक गई है। हमले आयल रिफाइनरी के 3 मुलाजमीन भी हलाक हैं। ईरान के पै दर पै हमले की वजह तो इसराइल के विच कई इमारतां खंडर बन चुके हैं। गड्डियां विच फा लग गई। ईरानी हमलों के हुण तक 25 इसराइली हलाक ते 400 तो वध जख्मी थी चुके हैं। ये आलमी मीडिया ते इसराइली मीडिया का अपने खबर हैं। ईरान के इसराइली शहरियों को तेल अवीव खाली करने की हिदायत। ईरान एक बिया F-35 त्यारा सट्टण का दावा भी किए। हुण ईरान ये दावा कर चुके जो वो इसराइल के 4 F-35 तैयारे सट चुके। इसराइल भी दूजी पासों ईरान दे विच ताज़ा हमला किए। दारुल हुकूमत तहरान दे विच कई धमाके की आवाज़ सुनिया गए। धमाके तहरान दे पुआधो ते लम्यो पुआधो किए गए। पिछले दिन भी इसराइल तहरान मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। किरमान शाह भी धमाके थे हैं। जंजान भी पासदारान इनकलाब के कमांडर रजा नजफी को शहीद कर दिता गया। ईरान असफहान भी एटमी मरकज़ के नेड़े प्रोजेक्टर सट्टा। तलरान भी इसराइली ड्रोन सट्टा गया। तहरान हिलाल अहमद के 3 कारकुन शहीद थे।
ٹی وی اسٹیشن حملے دے وچ ایک خاتون شہید تھے اسرائیلی حملے ہن تک 928 ایرانی تے 900 تو ود زخمی تھی چکن. یہ اعداد و شمار ایرانی میڈیا آپ پیا لے دے. اسرائیل دا ایران دے سرکاری ٹی وی دی عمارت تے حملہ دھماکے دے بعد چھت دا ملبہ خاتون اینکر دے اتار اٹھا. اینکر ساحر امامی اسٹوڈیو چھوڑن دے کچھ دیر بعد ہی ایک باری ول آن ایئر آ گئے. ایران بھی اسرائیلی نیوز چینل کو انخلاء دی ہدایت جاری کر دیتی ہے. آئرن ڈوم ڈیفینس سسٹم اسرائیل کی تے خود مصیبت بنا پائے گئے. فائر کیتے گئے میزائل واپس اسرائیل دی عمارتوں کو ہی ہٹ کرنے پین. یہ طرح کے ویڈیو جڑے ہیں سرفیس تھینے پین. ان بعد یہ خبراں بھی چلدیا پین سوشل میڈیا تے جو اسرائیل نے مغربی میڈیا کو ملک چوں نکلن دا تے اسرائیل دی جنگی کوریج دا جڑا سلسلہ ہے وہ روکن دا آرڈر کر دیتے. تے نال نال ایرانی شہریوں کو بھی خبردار کر دیتا گیا کہ وہ اسرائیل دے اوتے ایرانی حملے دے جڑے ویڈیوز ہیں مناظر ہیں وہ سماجی رابطے دی ویب سائٹ تے سانچے نہ کریں شیئر نہ کریں. یہ تو علاوہ گال ہوا چلتی پی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو ایک باری ول مذاکرات کیتے زور دیتے. ڈونلڈ ٹرمپ آکھے جو ایران یہ جنگ بالکل نہیں جیتنا پیا. یہ تو پہلے جو دیر تھی وجہ ایران کو مذاکرات دی میز سے آ وجنا چاہیے. کشیدگی کمی تھی سی ایران نال مذاکرات کرے سو. امریکہ ایک باری ول اسرائیل دی حمایت کا اعادہ بھی کر دیتے تے آکھے جو امریکہ اسرائیل دی ہمیں حمایت کرے دا رہے سی. یہ جناب کل جڑا اجلاس تھے شام کو ایرانی پارلیمان دے وچ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اسرائیلی حملے کے خلاف قرارداد منظور کرتے ہوئے پاکستانی سینٹ کا شکریہ ادا کیا. پاکستان ایرانی سفارت خانے بھی ویڈیو اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے شیئر کی ہے. ایرانی پارلیمنٹ دے وچ خطاب کرتے ہوئے ایرانی صدر آکھے جو سینٹ کی قرارداد آکھیا گیا جو پاکستان ہر فورم تے ایران دا ساتھ دے سی ایران دے نال کھڑا ہو سی. ایرانی پارلیمنٹ دے ارکان تشکر دے نعرے بلند کیتے. پاکستان تشکر پاکستان یہ نعرے ایرانی پارلیمان دے وچ کل لگتے رہ گئے. یہ ہم سے خبراں ایران اسرائیل جنگ دے حوالے نال مذاکرات دا جڑا بلدا ہا صدر ٹرمپ دا جڑی پیشکش ہے دے بارے جب ایران امریکہ نال مذاکرات کو بے سود قرار دے ہویا کہ جو اسرائیلی حملے دے دوران جنگ بندی تے کئی صورت گال مہاڑ نہیں کی وج سکتی نہ ہی اساں جنگ بندی کیتے تیار ہیں. ثالث ملک قطر تے عمان کو آگاہ کر دیتا گئے. ترجمان وزارت خارجہ آکھے جو اسرائیل کی حمایت کرنے والے جہریت دے وچ برابر دے شریک ہیں. ظالم تے مظلوم کو ایکے درجے تے نہیں رکھا بن سکتا. اقوام متحدہ کو ہون صرف بیانات نہیں عملی اقدامات بھی کرنے ہو سکے. یہ جڑا لوڑا معیار ہے دوہرا معیار ہے ہن کئی صورت دے وچ برداشت نہ کیتا ویسی. یہ جناب خبریں ہیں تے کل شام کو رات کو سابق وزیر اعظم نواز شریف کا بیان بھی آ کہ جو پاکستان جڑا ہے ہر صورت دے وچ ایران دے نال کھڑے پہلے بھی کھڑے آسے ایران دے نال تے ہن بھی ایران دے نال کھڑے ہیں تے ابو دبی کھڑے راسو. ایران تے حملہ کرن کیڑی انسانیت ہے. پاکستان دی خوش نصیبی ہے جو اساں ایٹمی طاقت ہے.
پاکستان دی ایٹمی طاقت خطے دے وچ امن دے قیام کیتے ہیں. یہ سابق وزیر اعظم صاحب دا بیان آ. تے باقی حال حویلا تے خیر خبراں جڑیاں ہیں وہ تو پولیس شام کو جو کیا نمی تازگی ایران اسرائیل جنگ دی پاکستان دے اپنی صورتحال کیا ہے جڑے معاملات چلتے پین پارلیمان دے وچ بجٹ تقریراں جاری ہو ساری ہوں تے نال کیسز بھی ہیں انہیں دا حال ہے میرا بھی تو شام کو رسوں شام تک سمے کو رہنی ہے اجازت ویندے ویندے ارداس ہوا کرنی ہے کہ یہ ولاگ کو لازمی شیئر کیتا کرو تا جو بر وقت لوگوں تک اطلاع بھی ملے. چینل کو شیئر کیتی وجو چینل کو سبسکرائب بھی کیتی وجو کمنٹ تے لائک لازمی کرنے یوٹیوب تے فیس بک تے بھی تساں یہ ولاگ کو شیئر کر سکتے ہو کمنٹ کر سکتے ہو لائک کر سکتے ہو لازمی کرائے. اور ٹویٹر یعنی ایکس دے اتنے بھی یہ ولاگ شیئر کی دے ایکس سے بھی تساں کو کمنٹ بھی کر سکتے ہو شیئر بھی کر سکتے ہو تے لائک بھی کر سکتے ہو. یہ نال ہی میں کو ساری اجازت رب سونے دے حوالے.